салом бинандагони гиромӣ, ин лаҳзаҳо моро тариқи телевизиони донишгоҳи федералии Қазон ки мо айни ҳол дар хобгоҳи донишҷӯёни ин ҷо қарор дорем тамошо карда истодаед. Бинандагони гиромӣ, мо имрӯз дар барномаи худ мехоҳем ба шумо пешкаш намоем ки чӣ тавр донишҷӯёни тоҷик дар ин ҷо зиндагӣ хоҳанд кард. донишҷӯёни тоҷик зиёда аз 200 нафар дар ин ҷо зиндагӣ мекунанд ва зиёда аз 90 давлати дунё низ донишҷӯён ҳастанд. Дар ин манзараи зебо ки шумо мебинед, барои донишҷӯён ҳамаи шароитҳои хуби замонавӣ муҳайё карда шудааст. Мо ҳозир бо шумо якҷоя мебинем ки донишҷӯёни тоҷик моро чӣ гуна пешвоз хоҳанд гирифт. Марҳамат. ин лаҳза мо дар пушти дари донишҷӯёне қарор дорем ки донишҷӯён моро ин ҷо бо чашми чор интизоранд. Марҳамат, медароем. ассалому алайкум. چه شما خوب هستین؟ سلامتی ناز؟ خوندن ناز گشتین؟ مرحمت شما هم گذره. تشکر زیاد. شما سلامت باشه. ما خواستیم امروز یک برنامه خاکسارانه پیشنهاد کرده باشیم برای دوستان تاجیکی در اینجا میخوانند و برای تاجیکستانیان که امروز دست به سوی خدا میبردارند و ما دعا میکنند که ما اینجا صحت سلامت خوانیم. بار دیگر من در گوشه خیالم هم نبود که شما مرا با چنین یک دسترخوان خاکسارانه و تاجیکی پیشواز میگیرید. برای همین من برای شما بار دیگر تشکر زیاد میگویم. برای شما در کارهای آینده تان موفقیت های بی‌نظیر آرزو میکنم. بار دیگر سلامت باشید. اینک با شما شناسایی میکنیم. من هستم ژورنالیستی برنامه ایگانبردی غنیف، ژورنالیستی تاجیک. خب با شما شناس میشویم. نام شما؟ نامی من منظرشاه شکرماه هست. من دانشجوی کورس دومی دانشگاه فدرالی قزان می باشم و در اختصاص مهندسی متئورولوژی میخونم. من به شما سوال کرده میتوانم که برای شما همین شرایطی که برای شما معین کردند قناعت کننده است یا نیست؟ بله، برای ما بسیار هم قناعت کننده است و من خوشحالم که من در این خوابگاه زندگی میکنم و بسیار هم خرسندم از شرایط ها. تمام شرایط ها در خوابگاه هست. من از یگان ممانعت در اینجا تشویش نمیکشم. من میخواهم که در آخر تمنیات شما به اهل خوابگاه یا گویم اهل دانشگاه، هیئت دانشگاه و یا به برنامه ما چی است؟ برای شما همه بردباری ها را تمنا دارم. سلام علیکم تماشابینان عزیز. من میرزا سعید جان دانشجوی سال دومی دانشگاه فدرالی شهر قزان می باشم. با کدام اختصاص در اینجا میخونه؟ من در اینجا با اختصاص مهندسی متئورولوژی تحصیل می نمایم. بعد ختم دانشگاه میخوام با وطن خود برگشته با وطن خود صادقانه خدمت نمایم. رحمتی کلان. من پولاد نوروز شما باشم. این کورسی دوم چطوری سعید جان و شکرماه خرید کردن. ما هم کورسی اینها می باشیم. طوری 2 سال است در اینجا تحصیل میکنیم. سرآخر میخواستم برای شما مینداری خود را بیان نمایم که از دیدن شما خیلی شاد شدیم در اینجا، چون که در وطن دور همه وقت در یاد وطن هستیم. یک تاجیک رو میبینیم ما رو خبرگیر میاد. خیلی خرسند شدیم. رحمتی کلام برای شما. نوروز به نهایت سخنهای خوب گفتید. من میخواهم که در آخر شما 4 مصرع از شعر تاجیک یا از کلاسیکی باشد از معاصر باشد یادآور میشید برای برنامه ما. افسوس که وقتی خالیگی ما در اینجا کم باشد. ما کوشش به خرج میدیم که وقتی وقتی خالیگی داریم با خوندن ادبیات‌های تاجیکی اینچنین میخونیم و در وقت‌های خالیگی با شахмат بازی مشغول میشیم و از زبان شاعر گفتنیم که در آخر من با تو وطن همیشه مسرور شوم، یک لحظه نخواهم زیبرت دور شوم، گر ثانیه تو را فراموش کنم با حرمت نان و نمکت کور شوم. من Назарова Насрин هستم. دانشجوی دانشگاه فدرالی قزان می باشم. عین حال در کورس اول تحصیل می نمایم در فاکولته مناسبت های بین المللی. همین طوله که شما 2-3 ماهی که در اینجا بودید به چه کامیابی ها نائل شدید؟ یگان برنامه ها اشتراک کردید؟
аз моҳи сентябр то айни ҳол ҳамаи чорабиниҳое ки дар шаҳраки универсиада яъне деревня универсиада гузаронида мешаванд, ман дар онҳо фаъолона иштирок мекунам ва ба ҷойҳои намунавӣ ноил мешавам. ман соҳибхолов омархол дар донишгоҳи федералии қазон таҳсил мекунам. ман ихтисос ман геология мебошад. ман хеле хушҳол ҳастам ки ана хеле ҷамъ шудагем шуморо иҷа даъват кардем то ки аз ҳоли мо хабардор шаванд. хӯрокҳои тоҷикӣ омода кардан. инак пурсон мешавем барои хориҷиён ки инҳо чӣ тавр дар ин ҷо бо кадом маҳсулот. наврӯз мегуфтед ки барои омода кардани палов ки шумо ҳамроҳи Камила тайёр кардед чӣ лозим аст? ин яке аз таъмҳои миллӣ мебошад ош. дар ин ҷо мо вақт ки тоҷик бачаҳо дар ин ҷо ҷамъ мешавем, тақрибан дар мобайни як ҳафта ду ҳафта мо ё ин ки ош ё ин ки қурутоб тайёр мекунем. имрӯз мо маслиҳат кардем ки ош тайёр кунем бо Камила ва фарёд кунем дӯстонро. дар ин ҷо сараввал мо маҳсулотое ки дар ош дар кор мешаванд ин биринҷ, гӯшт, пиёз, сабзӣ, об, намак лозим мебошад. касе ки хоҳад бисёртар бомаззатар шавад мехоҳад зира ё ин ки нахӯд ё ин ки мавиз бо таби худ илова намояд. хоб чӣ хел будааст? аҷоиб. бинандагони гиромӣ, маро ҳаяҷон аст ки дар пеши ман хӯроке истодааст ки ман ҳам зодаи Тоҷикистон ҳастам. тӯли 22 сол танҳо дар Тоҷикистон зиндагӣ кардам, лекин боре надидам ки чунин хӯрок тайёр кунанд. ин хӯроки бадахшонӣ аст. ҳозир пурсон мешавем ки инро чӣ гуна тайёр карданд. барои пухтани ин хӯрок ба мо зардолу хушк лозим шуд, об, орд ва шакар. асосан ин хӯрок барои он истифода бурда мешавад ки барои касалиҳои грипп, ягон шамолкашӣ, асосан барои ҳамин дар ҳолати гарм хӯрда мешавад. ва ман гуфтанӣ ҳастам ки боз як сеҳри худро барои шумо мегӯям ки ман ин хӯрокро вақте ки мепазам ба он каме шоколад илова менамоям ки то каме маззаи боз ҳам пурлаззаттар ба он бахшад. ва боз гуфтаниам ки номи ин хӯрок ношхӯҳпа аст ки нош ин зардолу аст ва хӯҳпа ин ба монанди як отала аст. бинандагони гиромӣ, мо дар охири барнома донишҷӯёни тоҷик ки дар ин ҷо зиндагӣ ва кор фаъолият мекунем мехоҳем дар пеш ки соли нави мелодии 2016 аст, шахсоне ки ё шаҳрвандони тамоми рӯи дунё ки ин ҷашнро таҷлил мекунанд аз номи донишҷӯёни тоҷик таҳният гуфта бошем. ҳамеша дар зиндагӣ ва кору рӯзгорашон ободӣ. соли нав муборак дӯстони азиз.